سلام كبرات عوات عبد زلكم وصلنا وسلام من لكم كما يعلكم كما يحضركم كم وقتو عبد زلكم في العالم لو ما انتي كنزاربولو اذا ما تيزلخو عبيت عواتات سراوي السودان كمون مدلاوات نوارار تግራይ ዝብል ዘሎ ናይ ብልጽግናን ካልኦትን መድላዋትን ኣብ ትግራይ መድላዋትን ክንሪኢኹም ፍትኒና بعبي خا في شلات ورار سرعة بالسجنة أكل الأمحرة ونكري أي نوع مالك نزي أن كريان بسناي سنحو كله ببع منا أبن ريان له بلايت المروان سرعة كل ما حاجة جزنا نتنجر كم يكم نريو نسلو مسمت فتم سلامي مهزبي ترى كسلو نخبوي سرقحنا له ايدنا سلامتي ولا بابنا كفتنا له حلمه كيف لدنا كلمة ما بقوله حزن زنقينا حوي توالي وتقم مسرحبو رجوني بلا أقلو مسكسباقو منتكم كورو مسك إيقوكو تنقول بهبلة تهبين ودينو سراوي تيرترا كاف تفاس كتهنو زقرم سراويت إيرترا خاوت فات كد حنا يو حكتي زربا خمتي وصنا حكمي كبرات سمعتي عبيت عواتات سراوي السودان أبزي زلن كان سومون ناي بحكي أجرامي بزخنة من قدي أوش تشو حتى ساعات حمش تختماتات زتقاط صارلو جزيف متقعتي نت ناودو حبرات هاجرات لماذا من يتبهل حنت ختمة RSF انت دا حيزوا أو شاف بتصم سلزخنة نسبة زحي حدقة مكلاخلي كون زخل نجار نطلي قينو تسمامعهم لما عدزتهم متزولون يبعال أمريكان قال إنه الدكتورات هاجراتن سواعيت أزي أفريقيا زنبرة ويدما خم كلا أي مريجا إتما بت ختمة زلوا حزبي كتوصوهم كعلو RSF نبت ختمة انت دا أكيد ناي بحكي شاف كفل سنيو كلو كبيد سقط يرام زصنحو أب منجست السودان سراوي السودان لومي منجست السودان سراوي السودان أب تمحبراو ميديا كم نريو زلنا بأنصارو كابتي سقات نمئتن 80 جلن كيلومتر كابت خباب يرحقوهم زلو مالتي حموش تختماتات بأنصارو ناي بحكي تقواتات يرو حجي تا سمين دارفور تبهال نخقواتات كلتا ورداتات ملؤ نخحزا كلتا ورداتات راح تريفو خمزلا يزنقر زلو إذي وتهدراو سعرات زقوانا فو دعم السريع الميديا وسيئو مراحيئو دقالو شاد اتي كاب إماراتن قلن بورقنا زقزقنا أصوارات أب هاقرا حيزا كلماتنا أب ناي ليبيا زاعتوي أصواراتن زنورنا وعلن كلمومنا إثيوبيا كديعاتنا زبل ناي بحقي عنده حقوق كم زتسبره زنصر مدره يغرزلو مس كله مشارختي فتوتي قبرتي حزلتي حرب حبتي رروتي زبلهم زنبره كماررن كديعمنا خبلنيو تسمعوا ازي انتاي زملخت انت حرت بهلنا اب عود خوينات كبيد سعرت ابواني فو مهلاوي او طرح دواي بلا اتزنبره مؤكل الزم قصرن السرعه حاول تهدراوي تزازو ناب زي مؤكل الزم قصصرن دما اسغاغير ول زي اميدياتات بستفالاله تنتنا كتنتن يسمعي مؤكل الزم قصصرن مالت كبلعلي حساب تحتي لعلي زلو زي ازازون زي فلوطن زخون يكون اي تدبرن زعبين زناسن زي مؤكل الزم قصصرن جن ابنت هيدليانو سورانا سورا حزباو جنبار ويدما تقالدو حرمت إيرترا أبز زلنا مالت تقالدو حزباوي جنبار مالتي أبز نورا ناي سورا صراحة زي ما أكل إذن قصصرن يبهال مالتي زي ما أكل إذن قصصرن أو عودة خينات أزي تبالحة النت ناي تحتوت شمامونتي زعبي السرار هاي أول تعدراو خدتن تغابن أبتي جن نماني وهابيتي كنزز مسألة
ዘይምእኩል እዝን ቁፅፅርን ማንም መራሒ ጋንታን መራሒ ሓይልን ዝወሰድዎ ስጉምቲ ሽዑ ሪኦም ሽዑ ቅፅበታዊ ስጉምቲ ክወስዱ ዕድል ዝህብ ኣሰራርሓ እዩ እዚ ዘይምእኩል እዝን ቁፅፅርን ከም ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሰውራ ናይ ህዝብን ሓላይ ህዝብን እንተደኣ ኮይኑ ምስቲ ህዝቢ ዘለዎ ርክብን ምስቲ ህዝቢ ዘለዎ ሓበሬታን እንዳሰመዐ ዝመስሎ ስጉምቲ ነቲ ውድብን ነቲ ሃገርን ይዕቢ ዝበሎ ነቲ ህዝብን ይዕውት እዩ ዝበሎ ዝመስሎ ስጉምቲ እንዳወሰደ ኣብኡ ዘጓነፈ ዳመጅስ ድማ ተሓታቲ ዝኸውን እቲ ኣብኡ ዘሎ ኣዛዚ ወይ ድማ ተብኡ ዘሎ ሰራዊት ዘይኮነ እቲ ውድብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ደጋሎ ሰራዊቱ ብዘይምእኩል እዝን ቁፅፅርን መራሕበ ጦርን ይኹን መራሒ ሓይሊ ካልእ ይኹን ካልእ እዘን ዝዓበየ ኩሉ ዝመስሎ ስጉምቲ ክወስድ ኣሎ ኣብ ዘይምእኩል እዝን ቁፅፅርን ክኸይድ ኣለዎ ክብል እዩ ትእዛዝ ሂቡ ዘሎ እዚ ዲሰንትራላይዝድ ዝበሃል ካብቲ ሰንትራላይዝድ ዝበሃል ናይ በዓል ኣሜሪካ ኣመራርሓ ፍልይ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ንዓና ካብ ዘዕወተና ሓደ እዩ ገለ ከም ሕማቅ ገይሮም ይርእዎ ግን ከም ናይ በዓል ስርዓት ደጋሎ ዝመሰሉ ሰራዊት ዘይምእኩል እዝን ቁፅፅርን ሓላፍነት ህዝቢ ዘይብሎም ብምእኩል እዝን ቁፅፅርን እኳ ክቅየዱ ዘይከኣሉ ብዙሕ ጨፍጫፍ ብዙሕ ደብዳብ ብዙሕ ዕንወት ዘርእዩና ነዚ ህዝባዊ ህልቂት ከስዕብ ከም ዝኽእል ድማ ኣብኡ ከሎ ዝተፈትሐ ነገር እዩ ዘይምእኩል እዝን ቁፅፅርን ዕድል ዝወሃቦ ሰራዊት ሓላፍነታዊ ዝኾነ ህዝባዊ ዝኾነ ምዃኑ ብዙሓት ዝሰማምዕሉ እዩ ህዝባዊ ግንባር ግን ካብ ዘዕወቶ ተበላሕትነት ናይ ታሕተወት ሽማምንቱን ተጋደልቱን ወተሃደራዊ ብቕዓትን ሓፍ ካብ ዘበለ ኣሰራርሓ መዓልታዊ ምርምርን መዓልታዊ ፍልስፍናን ከፍልቕ ዝኽእል ማንም ሓይሊ ማንም ኣዛዚ ዕድል ዝህብ ስለ ዝኾነ ንዓና ንተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ ንሰራዊት ኤርትራ ወይ ድማ ንሰውራ ኤርትራ ካብ ዘዕወተ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ዘዕወተ ዓይነት ኣሰራርሓ እዩ ምስ በዓል ስርዓት ደጋሎ ግን ዝኸይድ ኣይኮነን ሃገራውን ህዝባውን ዕንወት ክኸትል ምዃኑ ብእዋኑ ተገምጊሙሎ ይኹን እምበር እቲ ዓቕሊ ፀቢብዎ ውሪድዎ ዘሎ ዓይነት ዘይምእኩል እዝን ቁፅፅርን ተኸቲልዎ ዘሎን እቲ ምስ ጫድ ይኹን ኢትዮጵያ ምስ ሊብያ ይኹን ምስ ካልኦት መሻርክቱ ጠሊሞሙና ኢሉ ናይ ምዕግርጋር መደረ ዝገበሮን ንሰራዊት ሱዳን ሞራሎም ሓፍ ዘብል መሻርክቱን ሰራዊት ሱዳንን መሻርክቱን ማለት እዩ ንኩሉ መንግስትን ናብ ዝሓየለ መጥቃዕቲ ክወስድሉ ዝኽእሉ ዕድላት ዝህብን እዩ ስለዚ እዚ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ዳዕሚ ሰሪዕ ክዓኒ ከሎ ስርዓት ብልፅግና እውን ይፈርስ ምህላው ክንግንዘብ እዩ ዝግባእ ስርዓት ብልፅግና ምስ ዳዕሚ ሰሪዕ ተጣሚሩ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ብሰራዊት ሱዳን ምስ ተፀፍዐ ዳዕሚ ሰሪዕ ኣብኡ ዝነበሩ ሰራዊት ዳዕሚ ሰሪዕን ናይ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን ተፀፊዖም ንውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተውን እቲ ድልድል ወይ ድማ ቢንቶ ናብኡ ዘሰጋግር ዝነበረ ናብ ሱዳን ዘሰጋግር ዝነበረ ከም ዝሰበሮን ሰይርዎ ከም ዝኸደን ኢና ሰሚዕና ነርና ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሰራዊት ሱዳን መሰጋገረ ስለ ዝደለዮ ንዝሰፍሐ መጥቃዕትን ንኻልእ ዝበለፀ ዓወታት ንምድራብን እቲ ቢንቶ እውን ይዕርዮ ምህላው ይንገር ኣሎ ስለዚ ዓወታት ሰራዊት ሱዳን ዓወታት ፅምዶ እዩ ሩፍታ ህዝቢ ሱዳን ሩፍታ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ናይ ብሓቂ ፅምዶ ዓወታቱ እንዳገፍሐን እንዳዓበየን ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዩ ዝረአ ናይ ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ገለ جبتوا من إمران جبتوا من إمران እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፅዋራት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ እዩ ዳዕመ ሰሪዕ መኽዘኑ ሓይልታት ሱዳን ተቆፃፂሮም ኣብ ዘበልሉ ዝነበሩ ቀጥታ ፖስት ዝበልዎ እዩ እዚ ኣብ ሰለስተ መኽዘን ዘርእዩና እዞም ሰራዊት ሱዳን ዳዕመ ሰሪዕ ፍቆድኡ ንብረቱ እንዳዘሕዘሐ መሃነኑ ጠፊእዎ እዝን ቁፅፅርን ኣቋሪፁ ከም ዝኸደ እዩ ኣብዚ ኩናት እዚ ግን ሓደ ላዕለዋይ የመናይ ኢድ ኣዛዚኡ ከም ዝተቀትለ እውን ይንገር ኣሎ ማለት እዩ ዓብዪ ዕንወት ዝወረዶ ዳዕመ ሰሪዕ ብዙሓት ድማ ምስ ሰራዊቶም ቅድሚቲ ኩናት እውን ምስ ሰራዊቶም ዝኣተው ብርክት ዝበለ መካይንን ሰራዊትን ሒዞም ዝኣተው ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ዝነበሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ከም ዘለዎ እውን ይነግር ብሓፈሻ ግን ደጋሎ ክድዓት ተጓኒፍና ኣሎ ኣብ ውሽጥና ሓምሻይ መስራዕ ኣለው ስለዚ መሳርዕ ናይ ፀፈፈ ናይ ፀረየን ዝመስለኩም ክትወስዱ መታን ዲሰንትራላይዝድ ዝበሃል እዝን ቁፅፅርን ክጥቀሙ ፈቂደ ኣለኹ ክብል እዩ ተሰሚዑ ክቡራት ሰማዕቲ ስርዓት ብልፅግና እውን ብመንገዱ እቲ ኣፋኖ ኣጓኒፍዎ ዘሎ ስዕረት ክፀሮ ኣይከኣለን ካብቲ ውሽጢ
ክልል ኣምሓራ ድማ ክወፅእ ምዃኑ እዩ ንማሕበራዊ ሚድያታት ዝዛረባ ዘለዋ እቲ ዝሃቦም ምኽንያት ድማ ብጀነራላቱን ብካልኦት ኣዘዝትን ከም ዝተሰምዐ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ፋኖ ወይ ከዓ ሽፍታ ደምሲስና ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ስራሕ ወፃእ ስለ ዝገበርናዮ ንሕና ኣብ ክልል ኣምሓራ ኮፍ ዘብል ምኽንያት ዋላ ሓንቲ ይብልና ክልል ኣምሓራ ገዲፍናዮ ክንወፅእ ክንግደድ ኢና ክብሊኦም ተሰሚዖም እዚ ክንወፅእ ኢና ዝብልዎ ዘለው ብዙሓት ሰባት ንሳቶም ናብዚ ሕጂ ዘለውዎ ክወፅኡ ኢሎም ወይ ድማ ብካልእ ዘይኮነስ ናብ ክልል ትግራይ መጥቃዕቲ ክገብሩ ኢሎም ምዃኖም ድማ ይነግሩን ይዛረቡን ኣለዉ ከም በዓል ኣሰፋ ኣብርሃ ካልኦት ዝኣመሰላ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዋ ውድባት ኢና ዝብላን ካልኦትን ተጠርኒፈን ኩሉ ምድላዋተን ኣፃፊፈን መጥቃዕቲ ናብ ትግራይ ብመደብ ብታይም ቴብል ሰሪዐን ተበጊሰን ምህላውን ተመሻርክትናን መፃምርትናን ዝብልዎ ናይ ስርዓት ብልፅግናን ካልኦት ሓይልታትን ኩሉ ድልው ምህላውን ድማ ይገልፅ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ብልፅግና እንታይ ኮይኑ እዩ ዝወፅእ ዘሎ እንድሕር ተባሂሉ ግን እቲ ስርዓት ዘጓነፎ ስዕረት እኳ ደኣ ቦታ ሒዙ ወይ ፋኖ ደምሲሱ ዘይኮነስ ብኣንፃሩ ፋኖ ንሱ ብጎጃም 4 ጀነራላትን 7 ኮሎኔልን ዝዝዎ ሰራዊትን መካናይዝድን ሒዙ ኣብ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ብሽዋ ብወሎ ብካልእ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ፋኖ ድማ ሓደሽቲ ወረዳታትን ስፍሕ ዝበለ ቦታን ዝነበሮ ድፋዓት እንዳደምሰሱ ከም ዝተቆፃፀርዎን ሙሉእ ንሙሉእ ንወራሩ ኣልሚሶም ብጎጃም ጥራሕ ዘይኮነ ብካልእ በሲዖም ከም ዝኣተው እዩ ዝነገር ዘሎ ንቀደም መልኩ የጦር መኮንን ይዞ በርካታ እግረኛ ሰራዊት ይዞ የገባ ቢሆንም ምናልባት ንጹሃን ላይ የሚጨክን ክንድ ያለው ትላልቅ መሳሪያዎች በትላልቅ ቅንቡላዎች ህዝብን ንጹሃንን የመጨፍጨፍ አባዜ የተጠናወተው ያገዛዙ ጥምር ጦር ንጹሃን ላይና የንጹሃን ሀብት ንብረት ላይ ጥቃት ከማድረስ በዘለለ ባቀደው ልክ ፋኖን አጠፋለሁ ብሎ በተንቀሳቀሰው ልክ ሳይሳካለት ኦፕሬሽን ሁሉ የመከነበት አጋጣሚ ነው ያለው። በጎንደርም በተመሳሳይ እንደዚሁ ቀቢጸ ተስፋውን ይዞ ተንቀሳቅሷል። ግን ደግሞ በዚህም ላይ ያሰበውን ሳያሳካ ነው የቀረው። ወሎም ላይ እንደዚሁ በተመሳሳይ በርካታ ተጋድሎች እየተደረጉ ነው። ይልቁንም ፋኖን ከማጽዳት ጋር ተያይዞ የሄደበት ርቀት አመርቂ ውጤት አላመጣለትም። ይልቁንም ከህዝብ እየተነጠለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ በሃይማኖት ተቋማቶች ላይ እያደረገ ያለው የከባድ መሳሪያ ጥቃት፣ የድሮን ጥቃት፣ በመሬት ላይ ያሰለፋቸው እግረኛ ሰራዊቶች የንጹሃኖች ጋር ያለው ጥቃት፣ ንጹሃኖችን የሚያጠቁበት መንገድ፣ ሴቶችን የሚደፍሩበት መንገድ፣ ሀብት ንብረት በማናለብኝነት የሚያወድሙትን ነገር ስናይ በጣም ከባድ ነው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ አገዛዙ ምን ያክል የሽንፈት ጣሪያ ላይ እንደደረሰና ለሽንፈቱም ትልቁ ማሳያ በንጹሃኖች ላይና ቀደም ሲል እንደዘረዘርኩ እነዛ ተግባሮች ላይ መሳተፉ ዋነኛ የሽንፈቱ መገለጫ ነው ብለን ነው የምናምነው። ከዛ ጋር ተያይዞ በወሎ ምድር ላይ በርካታ ያገዛዙ ሰራዊት ሰምጦ እየቀረ ያለበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳለ ጠቆም አድርጌ ማለፍ ፈልጋለሁኝ። እንደዚሁ በሸዋና በወለጋ ላይ ሲሄድ ደግሞ ሸዋ ላይ ሰሞኑን እንደዚሁ በርካታ ትንቅንቆች ተደርገዋል። በተለይ ከወታደራዊ ተጋድሎቹ በዘለለ የህዝባዊ ውይይቶች በማድረግ ህዝቡን የትግሉ መነሻ ምን ይመስላል፣ እንዲሁም ደግሞ አሁን ሰራዊቱ ወጥቶ እየታገለበት ያለው ሁኔታ ህዝባችን በብቃትና በጥልቀት እየደገፈን ያለበት ትልቁ የትግሉ ገፊ ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን በማስረዳት እንዲሁም ደግሞ የደረሰበትን ኪሳራ ተከትሎ 2 አይሱዚ ሙሉ ሙትና ቁስለኛ ወደ ሾላ ሜዳና አርማንያ ሆስፒታል ለማጓጓዝ ተገዷል። የጠላት ኃይል መክዳት ጋር ተያይዞ በተደጋጋሚ ምት የደረሰበት ኃይል በሌሎች ቦታው ላይ እንደዚሁ የመክዳት የመፍረስ አዝማሚያ እያሳየ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ኮር ስር የሚገኘው በፈቃዱ በላይ ክፍለ ጦርን የተቀላቀሉ የመንግስት ሰራዊት የመዋጋት ሞራል በከፍተኛ ደረጃ የወረደ ሲሆን መዋጋት ሞራላቸው በከፍተኛ ደረጃ ወርዷል። በተመሳሳይ ሌሎች ቦታዎችም ላይ እንደዚሁ ወሎም ላይ በርካታ ያገዛዙ ሰራዊት እየከዳ ነው። ሌሎችም ቦታዎች ላይ በተመሳሳይ ጦርነቱ ፍትሃዊ አለመሆኑንም የተገነዘቡ የሰራዊቱ አባላት ምሽግ እየለቀቁ የፋኖን ኃይሎች እንዲሁም ህዝባቸውን እየተቀላቀሉ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው ጠቆም ማድረግ የምፈልገው። ዛሬም ከምዚ ተሰምዕዎ ዘለኹም ብአይሱዙታት ወይ መካይናት ውግኣቶም ቶም ዝሞቱ ኣብ በረኻ ተዛሕዚሖም ውግኣቶም ግን ናብ አዲስ አበባ ብቁፅሪ ዘይብለን መኪና ይጓዓዙ ምህላዎምን እቲ ፋኖ ሓሲቡ ከምቲ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ዝደለዮ ዘይኮነስ ፋኖ ናብ ዝደለዮ ስልቲ ኩናትን ስሒቡ ብምእታው ብኩሉ ማዕዝን መጥቃዕቲ ፈኒሎም ምህላው እዩ። ሕጂ እውን ኩናት ይቅፅለሉ ኣሎ ኮይኑ ሎማዓንቲ እውን ኣብ ዝቐፀለ ብወሎን ብሸዋን ሓያል መጥቃዕቲ ይካየድ ኣሎ። ስፍሕ ዝበለ ቦታታት ድማ ተመንዚዖም ኣለዉ። ስርዓት ብልፅግና ተቐንዲ ውራዩ ናብ ትግራይ ንምቁፅፃር ኮይኑ
ንፋኖ ኣቀዲምካ ኣዳኺምካ ፋኖ ምስ ትግራይ ኣብ ንገብሮ ኩናት ሓገዝ ክገብር የብሉን ናብ ዝብል ስልቲ ኩናት ተበጊሲኡ ከይዱ እንተኾነ ግን ከም ዝወፈሮ ዘይኮነስ ሙሉእ ንሙሉእ ተፀፊዑ ምላሱ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክቡራት ኣሕዋት ስርዓት ብልፅግና ናብ ክልላት ትግራይ ሓይልታቱ የፀግዕ ምህላው ምንቅስቃሳት የርኢ ምህላው ካብ ክልል ኣምሓራ ድዩ ካልእ ድዩ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ከምቲ ዝበሎ ካብ ክልል ኣምሓራ ወፂኡ እኳ ክኸይድ ይኽእል ተዘይኮነ ብወተሃደራዊ ስልትን ትዕዝብትን ገለ ግን ሙሉእ ሓይሉ ናብ ክልል ትግራይ ክገብር ምዃኑን ኣንፈታት ከም ዝሃበን ኣቀዲሞም ዜና በዓል አንድ ኣፍታ ከም ዝበልዎ ድማ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኣብ በዓል ራያ ብጆን መዲድ ዝእዘዝ ሰራዊት ናብ በዓል ጭፍራን ብከባቢ ቆቦን ካልእን ወሎ ማለት እዩ ኣቢሉ ይንቀሳቀስ ምህላው ሓቢሮም ነይሮም እዚ ምንቅስቃሳት ናይ ሰራዊት ትግራይ ኢሎም ዝሓስብዎ ዘለው ትግራይ ክወረና እዩ ትግራይ ክሃርመና እዩ ዝብል ድዩ ስግኣት ድዩ ካልኦት ሕጂ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ በዓል ወልድያ 50 መካይን ዝኾና ድራዕትን ካልኦትን ናብ በዓል ቆቦን ካልእን የፀግዕ ምህላው ተሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ስርዓት ብልፅግና ናብ ክልል ትግራይ ምቅራብን ናይ ሰራዊት ትግራይ ምድላዋትን ስፍሕ ዝበለ ምንቅስቃሳት ናይ ጎስጓሳትን እንታይ ይመስል ብሓፈሻ ኩልና ንዕዘቦ ስለ ዘለና ትንታነ እውን ዘድልዮ ኣይኮነን ምክንያቱ ንሃገራዊ ብርሰት ዘበት ዝብል ነዋሕትን ሰፋሕትን ግዝያት ዝወዲኦም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ምምያጥን ኣብ ምምኽኻርን ቀኒዮም እዮም እቲ ዝሰማዕናዮ ርእቶ ድማ ኣብ ጎኒ መንግስትናን ህዝብናን ኣለና እቲ ዝምከት ክምከት ኣለዎ ስለዚ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ድበ ሓመድ ድበ ናቱ እዩ ህልውናና ዝረጋገፅ ዝብል ሙሉእ ናይ ትግራይ ህዝብን መንግስትን ሰራዊትን ከም ዘስመሩሉ ድማ ብሓባር ርኢናያ ነርና ነዚ ይመስል ሕጂ እቲ ኩናት እንዳተቀራረበ ዝኸይድ ዘሎ ዘይተርፍ ኩናት ዝመስለሉ እዋን እውን እንዳተቀላቀለ ይመፅእ ኣሎ ናይ ቆቦ ዝሓዘ መስመር ኣብ ቆቦ ኣተዋን ዘለዋ ያው እቲ ቦታ መብዛሕትኡ ብወይኮነን ብዙዩ ገለታቲኩም ምን ትፅሕፉ ኮመንት ይርኢ ኣለኹ ገልገሌኩም ትርብሽ ስለ ዘለኹም ፀገም የውልን ሚት ምግባር እቲ ብቐሊሉ መፍትሒ እዩ ተጋሩ ኮይንኩም ካልሲ ሓፀርቲ ናይ ብልፅግና ኮይንኩም ሒዝ ተዕገርግሩ ዘለኹም ትለኹ ግን ኩሉ ትግራዋይ ያው ትግራይ ዘሎ መሪሕነት መንግስት ትግራይ ኣመራርሓ ሰራዊትና ንባዕሉ እዚ ነገር እዚ ይከታተለኩም ዘሎ ሓደ ከተሓባብረኩም ይደሊ ኩልኩም ኣብ ዓለም ዘለኹም እዚልኩም ካው ናብቲ ናይ ካብ ዋልድያ ናብ ቆቦ ዝፅግዕ ዘሎ መከናይዝ ዕጥቅታቱ ታንክታቱ ተንተሽከርከርቲ ዓበይቲ መካይን ሰራዊት ሒዘን ሒዝ ምሸት ናተንቀሳቀሳ ኣምስየን ዝኔዋ ተፀጊዐን ዝኔዋ ናብ ቆቦ እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ሰለስተ ዝርያታት ድፋዕ ሒዙ ስርዓት ብልፅግና ካብኡ እቲ ዝዓበየ ድፋዕ ካነየ ናብ ደብረ ብርሃን ምስ በፃሕካ ነዲስ ኣበባ ከይእቶ ዝሓዞ ካሊእ ድፋዓት እውን ኣሎ የተወሳኺ እዚ ናይ ራብዓይ ሓምሻይ ዙርያ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ናይ ብልፅግና እቲ ራዕዲ ፈጥየሉ ዝኒሄ ተው ዝኒሄ ሓይሊ እቲ ናይ ሪፓብሊካን ጋርድ ዝበሃል ቀይሕ ቆቢዕ ዝገበረ ኣዲስ ኣበባ ፅባሕ ንጎ ቲዲኤፍ ፋኖ ኦላ ካልእ ሓይልታት ምስ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ተሰለፈ ስርዓት ብልፅግና ከይኣሊ ካልእ ዝሪ ሓፁር ዝገበረሉ ኣሎ እዩ ናይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ማለት እዩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከተማ መራሕ ስለ ዘሎ ሕዚ ናብ ምዕራብ ክመፀልኩም ትማሊ ብናይ ምዕራብ ትግራይ ዝኒሄ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ተዳሎ ናብ ምዕራብ ምክንያቱ እቲ ኩናት ብኩሉ ክውላዕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ሕዚ ናይ ብልፅግና ራዕዲ እንታይ ተፈጢሩ ዝኒሄ ብሓደ ወገንካት ምድላዋት ዝገብሮ ዘሎ ፀላኢና ብናይ ሑመራ ከባቢ ናይ እምኒ ሓጀር ሰራዊት ኤርትራ ኣብኡ ስለ ዝኒሄ ተው ዝኒሄ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ሑመራ ዝኒሄ ሓይሊ ናይ ብልፅግና ክወቅዐና እይሉ ኦልሬዲ ኣብ ካልኩሌሽን እትዩ መብዛሕትኡ ሓይሉ ናብ ዳንሻ ናብ ማይካድራ ናብዚ ናይ ኣርሚ ሰብዓ ዝነበረሉ ከባብታት እዩ ብብዝሓ ተቐሚጥዎ ዝኒሄ ብርሕቀት እውን ምስ ኤርትራ ብከበድቲ መሳርሕታትን ብድሮናትን ብኣየር ሓይልን እውን ብሰማይ ይሐሸና ኢሉ ብርሕቀት እዩ ዝኒሄ ብብዝሓቱ ናብ ሑመራ ዘፀጉዕ ሓይሊ የለን ምክንያቱ እቲ ንዓቱ ክቡራት ኣሕዋት ከምዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም
ميكي تخططوا فيسبوك ون حيال صبصبات يمصيو اتي ميك زمصو صبصب كاب مريت زلو زلو خلو سلازخونه اقداسي حقنياتات زخونه حيال صبصب يمص كما يغري قربو ميكي بتناتو خلت مقعتني اذا قربو نسخاتكم ممكن توصلوا تخلوا خلوا توصلوا متان هلو كنتات اول متان كتموزنو ميكي كاب وشتي تي هاجر بصبصبات زم حلالفو ليكم زلو بطريق زحلفو متصباقن كالن زلو يكونن سلازي نتي حسابكم نغرات توصلوا فيسبوكون كتكاتاتلو صبق نغري ازي زبلو زلو سراويت ايرترا باغار سلازي يكال كهرمنا خا سلازخونه بخبيل براتن درونن بخالئن ينخلواغو زلنا زبل وسانه خمس وسنه سرعه بلصقنا انت خنا جن نتي باغار كاتونا زخيل نحنا انت زي كيدنا سراويت ايرترا كاتونا سلازي يكال نحنا سراويت ايرترا كاتونا باكل كنقدمو يبلنان زسمع زرباي جن اتي 43 ابز قربات سجرن 47 سودان زلن نعو زقاطاصر حيلي حدا حيل زبله عرمشش يزبلو سرعه بلصقنا قريبهم هلاوي كل مدلوات بحفشا مسرعه بلصقنا نورار تግራይ يكالي زبله كل اداليو قريبو بدبات قريبو هلاوي زنجر زلو مالتي اسفا برهاون غليلو نا اسفا برها تخاليتي obviously تتعلاليا سموز ليك خونس لزخيل after زفتر غريكيت or whatever كفتر زخيل نا محدرانا صتا غلغالوت خفتات كيهلو السوم حاتم كامرغا يا تخاليتي تاسالسيت دماي تن خنغبرن زلنا نا مدلاو نغرات اتا نا مرغع وقت ودينا نا تግራይ ውዳበታትን ህዝብን ውክልና ዘሎ ሓደ ኢንተሪም አድሚኒስትሬሽን ካውንስልን ምጥያሽያ ሰኸምታ ቅድምላውን ዝተረዳዳናላ ናዛ ቤት ምኽርዚያ ወፍሪ ኣባያት ውዳ ኢንተሪም አድሚኒስትሬሽን ውክልና ዘሎ ቤት ምኽርን መንግስትን ምሰጣይሽና ደን ይውዳ ማለት እዩ ወፍርና ማለት زين مقبار obviously قدمنا بزح تنتينا يبزح وقعنا لنا بحرنا تصلعي خونتات حيل السلالفة قلقلة تنتينا بتقدم حزنا يزنورنا ناسيبيلين ناسيبيل disobedience انترايتي كونس ما قالس بزي قدس كله بكل مداي قالسو محازوت افتع علامان destination انتراي نسامع عمر باب منقدو كله زقالسلو افتتات كيهلو السوم حنا نحاقفو ازي انتايو زبلنا زلو اتي قالسي وي مشارختنا نبلوم وي محنساب بمصامتنا نبلوم يبلنا له اسف ابرها قداماي سرعات ويانه مصراغيو يزبل زلو خاب تግራይ مالتي اتسرعات مفراسي دحار نعو اختفرس بزحت صقمات كله اليوم نعوم معرايكا زي حدا ورحي توسيد لنا كلاي ورحي متياستي بيت مخرج بالي كاون دحار ناي منغستي مسز بزغبر ده قال مالي ازي خنغبر جن ابتا مجمريا عوت سرح كنسرح سلازلناسي اتي ناي مودعتا ديستنيشن زبحال ناي مودعتا شتناوي كانو بصحو بوتا وي اتي زي اندين بوينت زبحال زبص حيل طرح يكون بر علامو بزي يقدس علامو تግራይ مفراس يكون حزب تግራይ مودع يكون تግራይ معناوي يكون حزب تግራይ منبركا يكون قداس يكون ناي مصا تግራይ زبحال درجي حلمي الناسي كاون عنقف يلن انتايو دا كمي غيرنا منغست تግራይ نعنو حزب تግራይ فحفح نو بلوي كمي غيرنا حاده متكل زلو وي دما حيل زلو منغستن نقصالنت هلاو نايت حزب زكاتا حيلن كله يوبلون براءناتنا بناتنا تقم انطرح كغعز زخيل تግራይ تدمسيساديا تحريساديا تبتيناديا بزي قدس نحنا نأززان ننجرا موائل نحنا زتقم ነገር ጠልቆም ንብለሉ እንፈጥራላን ክትከውን አላህ ስለዚህ መንእሰይኩ መውት አለው ስለዚህ ዓደክ ቃጸላለው ስለዚህ ንደልዮ ንሕና ንምትግባር ኩሉ ዝባሃል ኩሎም ዓይነት ኃይልታት ክፉኡን ጸገምን ሒዞም ወላ ይምጹ ምሳና ተጓዒዞም ስርዓት ጥራሕ ይበትኑና ክብል ተዛሪቡ ኩሉ ኩሎም ማመረታት ዝጥቀም ወፍሪ ቃልሲ ኸውን እዩ ስትራቴጂና ኢልና ሓዝናዮ
እዙይ መበገስ ጌርና ደማይ ወዳድባታትና እውን መሓይሽና ሓደሽቲ ና ሲቪልን ፖለቲካዊ ውዳበታትን ሓዊስና ፍቲ ውሽጥና እውን 4-5 ዝነበራ ኮሚቴታት ላብ 7 ኣክፊሕናየን ብፍላይ ና ዲፕሎማስን ና ዝምድናታትን ና ዲያስፖራን ዝምልከታ ክልተ ፎከስ ዝኾና ከፊልና ኣሚትናየን ብስራሕ بجزء حنت ورحن كلت ورحن حنت ورحن مقالة شعنات تودنا تخون مقالة مساعتنا أنا من رجع عن صراحة الشعتا انتر مع المستريشن مسرت هذا اللخ تورح تود إلا أنا عمتنا يا عاوزين زين قداس زين كن عملن كن ودنن كندي صراحة تتعين أتذكرنا هنا نسرحنن كنفسمن زلنا يلناون حدا شدشت زغنا نغرات قمدنا بزي مسرات اتخوينات حدا ورحين تودي لنا كله اتصفيفنا انت دعا ودينا يا بدحري خلت ورحي منغستاو مرغغا خنغبرينا دحر منغستاو مرغغا زلو تعدت منغستي حزباو منغست خونا يكلن حزباو منغست عليخا وي دما حزب زدوليو عبيلكا نهزبي راديس كان عد قاصيل كان حزباو منغست تكلايك إلن تايدا بموجزيتነት ወይ ድማ ተንበርካኸ ዝኾነ በቲ ሕልሞም ናቶም ዝኸይድ መንግስቲ ምትካል ካብኡ ንድሓር ተማእዛዝነት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኮይኑ ወራር ናብ ኤርትራ ስፍሕ ዝበለ መታን ከካይድ እዚ ድማ መንእስያት ትግራይ ክጥቀም መሬት ትግራይ ክጥቀም ዘኽእሎ ኩሉ ነገር ክገብር ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዘይውዳእ ኩናት ንምቕጻል ቅርሕንቶም ዝወፅሉ እሶም በዓል ጻድቃን ጌታቸው ካልኦት ዝመሰሉ ናይዚ ኤርትራ ህዝቢ ጥፍኣት ክሪኡ ዝደልዩ ነዳያን حلم زتقبرلو بايتا مفتار مالتي زي زخون ايكونن اتجيغنا امريت بحرون سلازلو بزحات سرعات بلصقنا نزيئه ناي فتلو ورقه نحنا مس كلهم مصامتنا نصامينا نسرح زلنا سرعات بلصقنا نمودا بعلامان براين حدا سلازخنا مالت ايكونن ግን ቀዳምነት ስለዘለና ስርዓት ዝኽ ወንድክ خلالو بدحري እቲ كون زلوا أبايت أخنا زارنا بقولو ويك أخنا راد قولو نسأل كتبي مزمدرته نمنتي أم السودان مس إيرتران بعلامان بمتكلم زي تسامودنا يناون نسامد زلنا تبل زلا نساتهم ناي هلا وسقعت على اللوم عند حري لاقب إثيوبيا نمنتي كي إثيوبيا ويان انت أخوينهم إتي ناي هلا وسقعت ناي سودان نا إيرتران ني إثيوبيا جن هجرة وربحها سلازخانة نمنتي هجرة وربحها نا إثيوبيا زي صار እዚ ማለት ንሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ኢሎምስ ኤርትራን ኢትዮጵያ ሱዳንን ንምጥፋእ ንምንታይ ያዕዩ ዝብል ስፍሕ ዝበለ ጎስጓሳት ዝዛረብሉ ዘለው ኢናይ ፈትለ ወርቀ እንዳ መናጠሉ ማለት እዩ ስርዓት ብልጽግና ዓቅሉ ጸቢብዎ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ነገር ኣብዚ ውደቕ ዝበሃል ኣይኮነን ንሕና እቲ ጽምዶ ንቕድሚት ይኸይድ ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ሓመዱ ኣብዚ ቀረበ እዩ ዓወታትና ቀሪቡሎ ስለዚ كلهم أبزز زلهم سسناين داتمنكم لما أنت زبالك وزينيرو شير لايك سبسكرايب نبخاتكم دقيمة لايك سبسكرايب شير نورو خبرات حوات أب كومنتي كله رئيتهم صحفلنا كومنتهم أجد داسيو نمبوئنا بكومنتهم تبقيسنا نعبي نتابع نقفيتان تليون كنا عفنا أجد داس سلازي أبزز زلهم سسنايو برخ معلك